همه کس از سوزه خوبه دوستان. چهار نفریم بردارو همه کس همه زنگل کره افیره پدلیسیا میکنیم مردم ببینن چخش دستیم. از چپتای کدامی را مقصد چی کردگیم امورا کدامی را چپتاش بروردگی امورا از میخونیم نموشون کدامی هسته اینجا میخونیم ازی
در افیر 20 کس میگن دستگیری میکنیم یکون چی دستگیری نکسیم даже я лайк намонде синоки комментария بعد ای чому финаламу немозира хеле ки немо вообще финала наимонем ами я лайк чия ки гуфти гапо эфира падалитсия мекама ягон чиз наместа лайк мардум бинад бидро ягон кас акаба пеш финал кая раҳмат брат зинда бошӣ мешава насиб боша ин дастгирӣ кардаам гира иншоалло финала мемонем ака баром подписчикот ягон туфа аст аба часта яу подписчикота ҳама чи аста туфа чиптовра озӣ мехонем
متوان نگاه که kameraları xemekleyin Mehmet Oftay. Hafsadı şastıdı. Hafsadı şastıdı. Nasir da nasip. Hafsa şastıdı. Nasir da nasip. هشتصد شانزده مراد. هشتصد شانزده مراد. یکصد و پنجاه و شش. 770 تنها مادرم. 770 امو. حالی رپتیسیا رفته سر سرشنگ نیست. هفتصد و شصت و پنج تلگرام. 765 تلگرام. Bilet şansımla satsın bilet.
763 ناصیر دنسیب 763 137 یونس جان غریبی 137 یونس جان غریبی 159 با تیر 159 با تیر رقم 826 توفه برای محمد رفیع رقم 826 توفه برای محمد رفیع رقم 768 هر جا رقم 761 سکوتر رقم 136 زیادلو یالی بازی نشته است بردارایی پروستا چیزو را کپسولا کرده استمان بوای
бародаро гапҳои қабеҳ наген, коми намефорато надурӯи нефир чӣ дар куда ухия каса чӣ кадам. алайкум салом, хуш омадед. не чӯ кади ҷура сози хуби саломатиё хубай тинҷӣ. амҷодаем брат. бози айдавомуш мерем бардо кадомира чиптоша чиёша нахондум мебинем билетоша.
رقمی 760 به خاطر شاجوزه. هفتصد و شصت و چهار کوبا مراتوف con numero de telefon tapardım. اینم بالا در نمره تلفن، نمره واتساپ هایدشم استیه. رقمی 160 حدیثه. هشتصد و بیست و هفت برای شاجوزه. رقمی 824 قربونوف خون. نصیب میکنیم انشالله. رقمی 829 نبیه 829 نبیه بریم میسرد وقت نیست بچه. رقمی 815 نیاز و
رقم 105 رقم 766 برنامه محمد. رقم 766 برنامه محمد. رقم 769 هر جا 769 138 بدک 04. شما چیکار دارین؟ او اکا اوماری سازی اکا خوبی. رقم 156 اسوی پروفیل 156. یکصد و پنجاه و هفت حواس 157. رقم 825 سمیر جون 825. یکصد و پنجاه و هشت حواس. انا سلام چی بازی شما نبرا است.